TV Newsbreak. Sa laing bahin na Congressman Ando Aminal, nag-site visit sa gibuksang dalan sa Gingona. Gibisita sa team ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Aminal ang Purok 2 Barangay Gingona. Aron susihon ang ongoing road project nga nagtinguha nga maghatag og kahamugaway og masayon nga transportasyon alang sa mga residente, labi na sa mga mag-uuma nga magdala sa ilang mga abot gikan sa kabukiran padulong sa sentro sa syudad. Si Barangay Kapitana Herminiana Perez nagpasalamat sa maong proyekto nga gibobo sa ilang barangay pinaagi sa pagpaningkamot ni Congressman Ando Aminal uban sa suporta ni Governor Henry S. Waminal, Asinso Pinoy Party List Representative Attorney Andy Waminal og Mayor Sam Norman Puentes. Matud pa ni Kapitana Perez, kini nga proyekto usa ka dakong tabang sa ekonomiya sa paglambo sa ilang komunidad. Tungod kay mas mapaayo nini ang panginabuhian og pagpadali sa pagbiyahe sa mga produkto sa mga mag-uuma. Nasayran usab nga adunay gipropose nga tourism attraction sa maong lugar nga adunay overlooking view sa Usamis og Tanggob nga mahimo nga usa ka bag-ong potensyal sa turismo nga makatabang sa pagpauswag sa barangay. Una ani naamanggoy itukod nga building. So dun ma-close man ang katong isa ka kuan kay murag hazard do magudpud nga nga dalan. So mo to nga tapos siya part dito na dayon itukod tong 3-story building. So muna nga na taud-tauran pud kay kinihang dalan manggud pud kay murag utro ba ibutang so, dalan. Murag bag-og yung dalan okay murag separate siya sa katong naandar nga dalan ninyo. Naani siya sa kumbaga tapad na usab to nga area. Tapad nga area dayon kuha na siya kaning then ma-close po dahil itong akong butangan o kuan kanang building na 3-story. Dayon na salamat po kaayo nga na kuan kini ang na approve ang farm to market road. Paingon dayon sa bukid. So farm to market road di siya. Okay, aron kinagkama na nimo yung sa babaw sa makatabang kay nila murag ilang mga sila no. Ilang trabaho dito murag sayon na dayon nila pag kuan sa transport na ilang mga produkto. Kasi mga pila ka kilometros ikan diri sa Ubos sa Gingona padulong sa ibabaw. Kapito. Di ko ka sure pero basta mga kuan gyud na siya. Tas-tas siya. Kani adto murag wa gid siya dalan lang sa tao. Dalan lang sa tao, magyan lang sa kuan, mga kabaw. Okay. Inana ra nga kuan. Dayon karon pasalamat gyud kay ko ni kuan sa 3 pillars ni Governor Henry Sevilla Waminal og ni Kong Ando Waminal og ingon man sab ni Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. nga kuan sa Asinso Pinoy no representative. So salamat gid kaayo nga diin napustro na gyud ang akong gipangandoy nga makuan og dalan. Dayon tanan nga nanapumi kanang health station. So nahuman na among health station. Dayon mo na nga kay nabutang pud mi sa kuan napud mi ketong Dunat Barangay mo nang gitagaan pud mi 15 million para sa Budik. So dito na sa ibabaw ang Budik. Dito sa ibabaw. So dunay tourist site nga i-create dito sa ibabaw. Kumbaga. Sa barangay ni na inisyatiba kapitan. Kanang kuan na siya gihatag na ni Kong Ando Waminal nga kuan murabag premium. Premium sa inyo. Premium sa amo nga na zero siya ba na kuan walay kontra kumbaga
walay One TV News Break.